Здравствуйте. Слушай, нашли время на интервью. Как ваши дела? Bonjour, merci de prendre du temps pour nous accorder cette interview. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je reviens d'ailleurs d'un voyage de Russie de 2 semaines où j'étais à Moscou et à Saint-Pétersbourg, participer à différentes conférences à l'université, mais aussi à l'Académie diplomatique de Moscou et à l'Institut d'Europe. Ну, у него все хорошо, он только что вернулся из России, он был 2 недели там, в Москве и в Питере, у него были конференции в университете и в Академии МИД России. Хорошо, что все хорошо. Elle est contente que tout aille bien. Так, первый вопрос. Сейчас жители Франции конфликту в Донбассе. Понимают ли причины, по которым он начался, и знают ли предысторию всех событий? Alors, que pensent les Français du conflit dans le Donbass? Est-ce qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles tout ça a commencé et est-ce qu'ils ont connaissance du contexte en fait derrière tous ces événements? Je pense qu'il y a différentes catégories de population. Il y a une partie de la population qui malheureusement reçoit en boucle les narratifs des médias dans l'Union européenne et en particulier en France, les médias dominants qui s'alignent totalement sur la vision atlantiste. Et à partir du moment où le gouvernement français s'est aligné avec les États-Unis sur le soutien à l'Ukraine contre la Russie, tous les grands médias dominants répètent les narratifs officiels et biaisent l'information. Et évidemment, il y a une partie de la population qui n'a pas les moyens de vérifier, d'avoir accès à des sources alternatives. Enfin, ils pourraient avoir accès, mais ils ne font pas l'effort parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, ils sont, je dirais, manipulés dans cette guerre cognitive par les narratifs dominants qui ne reflètent pas la situation géopolitique réelle. Il y a de plus en plus, je remarque une partie des personnes qui ne croient plus du tout aux médias. C'est une grande partie de la population, c'est difficile de faire des statistiques, mais il y a une autre partie de la population qui ne croit pas les médias. Ils se rendent compte qu'il y a une grande manipulation, pour d'autres sujets aussi d'ailleurs, et ils ne font absolument plus confiance aux grands médias dominants. Et puis, il y a une petite partie de la population qui sont beaucoup plus au courant des questions internationales. Et là, évidemment, c'est divisé aussi entre ceux qui gardent une vision gaullienne de la France, et donc qui sont en désaccord total avec l'approche de l'Union européenne et de l'OTAN dans ce conflit, et une autre partie des experts qui sont dans les think tanks, les organismes dominants financés par l'État, par l'OTAN et l'Union européenne, qui sont évidemment en soutien au régime de Kiev et contre la Russie. Так, нужно понимать, что есть разные категории в народе Франции. У тебя есть часть людей, которые получают только информацию из больших СМИ, которые есть во Франции, и у которых нарратив полностью на связи с НАТО и Евросоюзом. Конечно, все, что они говорят, это абсолютно нереальность. Это что НАТО и Евросоюз хотят говорить и передать. Большинство этих людей, у них времени или ресурсов нет, чтобы посмотреть, например, на интернет, проверить эти информации. Это одна часть. Вторая часть – это люди, и это большая часть, которые больше не верят СМИ, которые вообще поняли, что они врут, но которые еще, может быть, не все понимают о ситуации. И у тебя есть маленькая часть людей, которые абсолютно знают, что происходит, у которых есть хорошая информация, и там у тебя есть еще две категории. У тебя есть люди, которые
ну, у которой есть позиция, которая похожая позиция генерала де Голь, которые, ну, хотят, что Франция, у нее есть свой суверенитет и так далее, и которые, конечно, против все, что происходит сейчас. И у тебя есть другие эксперты, которые даже если я не знаю, что реально происходит, они работают во все эти think-танки, вот все эти круглые организации и так далее, которые строят все эти нарративы, которые за НАТО. Так что нужно понимать, что народ Франции это не как только одна категория. Есть вообще несколько категорий людей с разными уровнями понимания ситуации. Вы представителем на референдуме по присоединению ДНР к России. Можете сказать об этом событии? Как на него отреагировали во Франции? Alors, vous étiez observateur au référendum sur le rattachement des républiques populaires de Donetsk et de celle de Lugansk à la Fédération de Russie. Est-ce que vous pouvez parler de cet événement et quelle a été la réaction côté français? Alors, c'était une expérience extrêmement intéressante pour moi à deux niveaux. Premièrement, en tant que géopolitologue, puisque ma profession, c'est d'analyser les rapports de force géopolitiques, les rivalités de pouvoir sur le territoire, et en lien avec l'évolution du système international. Et donc, c'était un moment privilégié pour moi de comprendre ce conflit, parce qu'il faut toujours aller sur le terrain pour comprendre tout conflit, tout événement, surtout en géopolitique. Pour essayer de confronter les narratifs officiels avec ce qu'on voit sur le terrain, en interrogeant les gens et en regardant la situation à partir de la géographie et évidemment en faisant des recherches sur les facteurs historiques aussi. Et deuxièmement, en tant que citoyen français, j'étais honoré de participer d'être invité comme observateur pour ces référendums parce que j'estime que comme citoyen français, que la France doit défendre les nations libres et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est quelque chose de très important, notamment dans le Donbass et pour la nation russe. Et d'observer en fait ce processus de réunification russe, c'est un processus historique. Et je suis extrêmement intéressé et honoré d'y avoir contribué avec ma modeste contribution en montrant, en écrivant des articles et en pouvant raconter ici en France ce que j'ai vu de mes yeux et en tant qu'analyste aussi. Он сказал, что для него это было очень интересно, потому что он геополитолог, так что его работа это понимать все эти процессы, которые работают в мире, все эти конфликты и так далее. И, как он сказал, это всегда важно идти на поле, да, чтобы реально смотреть, что реально происходит в реальности. Не только теории, а реально. Так что, как геополитолог, для него это было уже очень-очень важно смотреть реально, как все этот процесс был. Второе, это был тоже очень важно для него, как француза. Потому что он решает, что Франция должна всегда поддержать право народа решить со своими делами, ты понимаешь? Это очень-очень важная точка. Так что, как француз, ему было очень-очень важно смотреть, как был все этот процесс реинтеграции Донбасса в Россию, русские земля в России. И он считает, что это была очень большая честь для него быть свидетелем, что он смог общаться с людьми, задать вопросы и смотреть, если как были все эти нарративы, которые были на обе стороны, и реальность.
потому что это всегда очень интересно. И он передал, что он видел через статьи и другие возможности, чтобы люди во Франции понимают, что реально произошло. Je voulais ajouter aussi sur la deuxième partie de la question, les réactions évidemment quand je suis revenu dans l'Union européenne, en France, en Belgique. Eh bien, il y a eu deux types de réactions. Évidemment, les réactions officielles, nous étions un peu inquiets du retour parce que nous avons vu des campagnes de presse dans les médias dominants qui faisaient état d'une volonté de l'Union européenne de sanctionner tous les observateurs qui provenaient de l'Union européenne. Et donc, on ne savait pas trop quand on allait revenir, comment nous allions être accueillis et peut-être mal accueillis. Mais en fait, quand nous sommes rentrés, il ne s'est rien passé parce que je pense, selon mon interprétation, qu'en fait, l'Union européenne, évidemment, a cherché à vouloir sanctionner ces observateurs. Et je crois que certains États membres n'ont pas suivi parce qu'ils se sont rendus compte que ça aurait été un désastre du point de vue de la communication parce qu'on ne peut pas sanctionner des personnes qui observent un processus démocratique, même si du côté de l'Union européenne, l'OTAN, ils refusent de l'appeler ainsi, mais de la population quand même, ils auraient estimé que c'était un peu aller trop loin de sanctionner des observateurs qui vont regarder et faire état d'un processus qui est organisé selon le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, du point de vue de la communication, sans doute que ce serait révélé contre-productif et donc ils n'ont pas poursuivi les sanctions. Mais on ne sait pas trop à l'avenir ce qui peut se passer parce qu'il y a de plus en plus, je dirais, une ambiance néo-macartiste où tous ceux qui ont une vision, une analyse alternative sur le narratif officiel, je dirais atlantiste, sont de plus en plus pointés du doigt. Deuxièmement, lorsque je parle dans mes cercles de contact au niveau universitaire et mes étudiants, en fait, ils sont très ouverts à cette expérience et je suis assez surpris d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants là où j'enseigne et aussi de professeurs qui ne croient pas les narratifs biaisés de l'Union européenne et de l'OTAN qui évidemment sont totalement vassalisés par les priorités géopolitiques de Washington contre l'Europe, en fait, contre l'Europe continentale sur l'axe Paris-Berlin-Moscou. Так, есть две части. Первое, когда они вернулись в Европу, они чуть боялись, все эти изведители, потому что была очень агрессивная кампания в СМИ, где все эти большие СМИ в Европе писали его, что нужна санкция против всех этих людей, которые смотрели все этот процесс, референдум и так далее. Кажется, Евросоюз хотела, но, кажется, они сделали шаг назад, потому что они поняли, что делать что-то против людей, которые просто смотрели, самый демократический процесс, референдум – это самый демократический процесс, что это будет очень плохо, что это будет как бумеранг, который может вернуться в голову, и что, может быть, лучше ничего не делать, чем брать санкции против этих людей, потому что, конечно, много людей бы думали, почему вы хотите делать санкции против людей, которые смотрели просто референдум. Это права народа решить свои дела.
Так что это пока он сказал, они ничего не сделали. Но не знаю, что они сделают в будущем. Потому что он сказал, это второй часть, ну, что сейчас на Западе есть реально такой амбианс, как когда это был маккартизм, ты знаешь, что это был маккартизм, и все люди, которые не идут на направлении этого нарратива, который, ну, обращает Вашингтон, это, нужно это сказать, сразу они чуть-чуть как плохие люди и так далее, и так далее. Но что он видит в университете со своими студентами и коллегами, то, что много людей, это им интересно, они хотят понимать, что рано произошло. Есть несколько, которые понимают, что официальный нарратив, все это нарратив НАТО, нарратив Вашингтон против всего континента Европы. Так что это интересно смотреть, что официальная реакция и обычные люди, у тебя есть уже две разные категории реакции. Страны Запада требуют выполнения законов от других стран, но сами их не выполняют. Pourquoi est-ce que les pays occidentaux exigent que les autres pays respectent les lois ou normes internationales, mais ne les respectent pas eux-mêmes? Alors, c'est un complexe de supériorité extrêmement puissant qui est ancré dans l'histoire longue de l'Occident. Parce que, en réalité, quand on parle d'Occident, il s'agit d'une notion relativement nouvelle. C'est l'Occident, en fait, les pays de l'OTAN alignés sur les priorités géopolitiques de Washington. Parce que l'Occident, tel qu'on le considérait avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la guerre froide, ça se confondait avec l'Europe, la chrétienté européenne. Et donc, il y a cette représentation d'Occident s'est transformée en fait les pays atlantistes sous la direction de Washington. Et ces États, en fait, les structures de pouvoir au sommet veulent garder une vision unipolaire du monde. Et les Européens en alignement de Washington, parce qu'il y a un processus d'américanisation très important en Europe pendant la guerre froide et après la période de la guerre froide, lorsqu'il y avait le monde bipolaire, OTAN contre le pacte de Varsovie, et petit à petit, les gouvernements de beaucoup d'États membres de l'Union européenne, après la chute de l'URSS, ont cru pouvoir participer d'une occidentalisation du monde et qui en fait en réalité une américanisation du monde et d'interpréter le droit international uniquement en fonction de leurs intérêts géopolitiques. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est l'émergence du monde multipolaire et ils ne peuvent plus, leur narratif unilatéral est contesté par la Russie, par la Chine, et on le voit notamment dans le conflit du Donbass et le conflit Ukraine avec le soutien de l'OTAN contre la Russie. Il y a différentes interprétations du droit international désormais parce que le monde est multipolaire, donc il y a des interprétations centrées du droit international aussi, mais l'Occident collectif, c'est-à-dire Washington et ses proches alliés atlantistes, n'acceptent toujours pas cette nouvelle ordre spatial qui émerge. Проблема это, что все идет от факта, что вот что мы называемся сейчас Запад, вот это новый концепт. Раньше Запад это было все эти христианские европейские страны, сейчас это все страны, которые в НАТО, которые следуют политику США, Вашингтона. И, конечно, Вашингтон, у них есть взгляд на геополитики, который
они хотят вот оставлять свой гегемон, да, раньше был вот это США против СССР, но после конца холодной войны, да, как это было называется, вот они остались одни. И после этого они считали, что они выше других стран, и что они могут не наблюдать, вообще, что они могут сами решать, какие законы они наблюдают или они не наблюдают. Проблема это, конечно, что это не работает так. Сейчас мы видим, что мультиполярный мир начинается, и, конечно, это делает так, что есть разные страны могут смотреть каждый международный закон, скажем это так, из разных взглядов. Так что интерпретации многие. И это почему сейчас у нас есть такая ситуация. Цель введения санкций против других стран, замораживания счетов, с точки зрения морали действиями. Сколько они необходимы и эффективны в современном мире? Alors, on va aborder le thème des sanctions. Est-ce que vous considérez qu'imposer des sanctions à d'autres pays, geler leurs comptes, ce sont des actions moralement correctes? Et dans quelle mesure de telles mesures sont nécessaires et efficaces dans le monde moderne? Alors, je pense premièrement que ces sanctions, de toute façon, appliquées contre la Russie, et en tout cas, sont illégales, puisqu'elles n'ont pas été décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, en fait, les pays membres de l'OTAN, la plupart d'entre eux, ceux qui suivent les priorités géopolitiques de Washington, en fait, ne respectent pas le droit international eux-mêmes, puisqu'ils appliquent uniquement des sanctions et font des actions en fonction de leurs intérêts géopolitiques. Et par contre, ils reprochent à la Russie, par exemple, de ne pas respecter les règles. Mais les règles, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils parlent de règles et non pas de droit international souvent, parce qu'ils estiment qu'ils ont une vision variable du droit international. Et en fait, ces règles, c'est eux qui décident des règles pour le monde entier en fonction de leurs intérêts géopolitiques que la Russie doit appliquer sans avoir son mot à dire. Mais c'est une vision unilatérale, comme les sanctions. Et évidemment, cela ne fonctionne plus dans le monde multipolaire. Surtout que la Russie, c'est le plus grand pays au monde. C'est le plus grand pays en Eurasie qui a d'énormes ressources, qui a une position géostratégique et géopolitique extrêmement importante au centre de l'Eurasie, au contact de toutes les autres civilisations. Et évidemment, c'est une illusion totale de vouloir régler les conflits par des sanctions, parce qu'il n'y a en fait, quand l'on regarde une carte, il n'y a que l'Union européenne qui s'aligne sur la politique de sanctions largement promue par Washington, tandis que le reste de l'Eurasie, l'Afrique et l'Amérique du Sud n'appliquent pas les sanctions. Donc on voit que le monde a déjà basculé. Nous sommes déjà dans le monde multipolaire qui est refusé par cet Occident collectif. Et en dernier lieu, je dirais que les sanctions, c'est aussi un moyen qui prouve la faiblesse de ces pays de l'OTAN. C'est parce que en soutenant l'Ukraine, alors je pense qu'il y a une co-belligérance de facto parce qu'ils envoient des armes lourdes à l'armée ukrainienne contre la Russie. Donc c'est une co-belligérance, une guerre hybride en fait. Mais comme ils envoient les soldats ukrainiens se faire tuer et eux-mêmes ne veulent pas envoyer leurs soldats, ils appliquent aussi les sanctions et envoient des armes parce qu'eux-mêmes ne veulent pas envoyer leurs propres soldats au front. Donc c'est en quelque sorte une forme de lâcheté parce qu'ils préfèrent utiliser les Ukrainiens comme intermédiaires, comme proxy. Et ne pas avoir des propres pertes parce qu'ils ne seraient pas capables eux-mêmes de mener le conflit. Donc les sanctions, c'est l'alternative, c'est une gesticulation pour masquer leur propre faiblesse aussi. Он говорит, что санкции, именно санкции против России, они абсолютно нелегальны, потому что
эти санкции, которые принял Запад, они Совет Безопасности ООН. Только санкции, которые принимает ООН, легальнее. Но все эти санкции против России абсолютно нелегальные. Это нелегально брать такие санкции так, просто чтобы защищать интересы Вашингтона. И он говорит, что это очень важно смотреть. Они принимают эти санкции против России, потому что она не наблюдает эти управления. Но это не международные законодательства. Они говорят о такие другие, да, это, конечно, эти управления, которые они сами решают на Западе, это их интерпретация международные права. И это проблема, конечно, потому что почему Россия должна наблюдать их интерпретации, она должна наблюдать просто международные права. Так что эти санкции нелегальны, и они неэффективны. Почему? Потому что, первое, Россия очень большая страна. Самая большая страна в мире, самая большая страна в Евразии, которая делает этот связь между Азией и Европой, и тоже Ближний Восток и Африка. И мы видим, что кроме Евросоюза, другие вообще страны в мире, они не приняли эти санкции. Это не работает. Это не работает. У России есть много ресурсов, так что они и нелегальные, и неэффективны. Так что, как он сказал, это реально, как мы видим, у нас уже мультиполярный мир, потому что уже много стран в Южной Америке, в Африке или в Азии решили, мы не будем принимать эти санкции. Мы не будем это делать. Почему? Почему? Это против наших интересов. Почему нам нужно, как, скажем так, казнить Россию за факт, что она не наблюдает что? Что она не наблюдает эти псевдо как законы, которые Запад хочет изменить за эти международные права. Так что это, что он считает, что все эти санкции, это абсолютно и не морально, не легально, и неэффективно. Насколько велика пропаганда во Франции? Есть ли возможность открыто высказывать свое мнение? Оказывает ли правительство давление на СМИ и журналистов? Alors, quelle est l'ampleur de la propagande en France? Est-ce qu'il est possible d'exprimer ouvertement son opinion? Et est-ce que le gouvernement fait pression sur les médias et les journalistes? Alors, dans les médias, je dirais dominants, évidemment, ne sont invités que les experts qui ont une vision atlantiste, malheureusement. Il n'y a aucun débat. Et c'est une situation qui s'aggrave en réalité. Et l'on voit bien en fait que aussi de plus en plus sont invités, par exemple comme experts, en fait des consultants qui sont payés par les gouvernements, mais aussi l'OTAN, qui développent un narratif de propagande et qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Et ce ne sont pas des journalistes indépendants d'investigation, ce sont des consultants, des propagandistes, je dirais. Et il y a aussi une partie on voit de plus en plus des militaires qui s'expriment à la retraite, qui sont devenus consultants et qui sont dans le complexe militaro-industriel otanisé et qui vendent ce conflit selon le narratif atlantiste et qui écrase en fait tout autre débat alternatif. Il n'y a aucun débat contradictoire, malheureusement. Et on le voit aussi dans les think tanks, à Bruxelles, par exemple, où il n'y a jamais aucun débat contradictoire. C'est toujours
les mêmes types d'experts qui ont une vision unanime en soutien au régime de Kiev contre la Russie. Mais par contre, heureusement qu'il y a encore en France des médias alternatifs qui permettent d'exprimer une autre opinion. Cela existe aussi, même si ils ne sont pas subventionnés par l'État, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, mais qui essayent d'exister. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il a quand même ces médias alternatifs qui arrivent à résister. Et c'est pour ça que des gens comme moi aussi peuvent s'exprimer dans ce type de médias alternatifs pour montrer qu'il y a cette réalité géopolitique est différente du narratif officiel. Et je pense que c'est parce qu'il y a aussi quand même une tradition gaullienne en France qui reste, et des universitaires, des militaires, des experts qui veulent exprimer leur désapprobation de ce qui se passe et aussi réinformer les Français de la réalité géopolitique, évidemment, qui est différente de ce que les médias dominants veulent nous imposer. Что он говорит, что это в французском СМИ вообще дебата нет. Все эксперты, которые они принимают в эфир и так далее, это всегда люди, которые за НАТО, за Киев, за Вашингтон и так далее. Есть даже, он видит, эта ситуация идет похуже и похуже, потому что он видит, что, например, сейчас они принимают в эфиры как эксперты людей, которые не журналисты, не политики, а просто консультанты. Это люди, которые все эти think tanks, все эти организации, которые строят нарратив, да, который мы видим в НАТО. И эти люди, они их принимают как какие эксперты. И они только здесь, чтобы еще строить еще побольше все это нарратив, который абсолютно не реальность. И он говорит, что, слава богу, есть альтернативные СМИ, даже если это им очень трудно, потому что, конечно, они не получают никакие субсидии. Но есть еще эти альтернативные СМИ, специально во Франции, где есть еще эта традиция из генерал де Голь. Ну, есть еще независимость чуть-чуть, да, во Франции. И так что через эти маленькие альтернативные СМИ люди, как мистер Томан, могут еще передать правду, о чем реально происходит. Как в целом население Франции относится к внешней политике своего государства, особенно в отношении России? Довольны решением своего правительства? Alors, qu'est-ce que pense la population française en général de la politique étrangère de son gouvernement, entre autres vis-à-vis de la Russie? Est-ce que, par exemple, vous-même, vous êtes satisfait à ce niveau-là des décisions du gouvernement actuel? Je pense que la critique se fait de plus en plus importante en France vis-à-vis de la politique étrangère française. On le voit déjà dans la structure des partis politiques, parce que le parti au pouvoir du président Emmanuel Macron, au premier tour des élections présidentielles, ne représentait qu'à peu près que 15% en fait des électeurs. Et donc, c'est très peu de légitimité. Et l'on voit que les narratifs dans les partis d'opposition en fait reflètent les opinions en fait beaucoup plus diversifiées dans la population. Et je crois qu'il y a de plus en plus une perte de confiance dans la politique étrangère française par ce qu'on appelle la nation profonde en France. Il y a une fracture, je dirais, entre les cercles de pouvoir otanisés en lien avec je dirais, la mondialisation américaine et évidemment ces cercles de pouvoir qui profitent de cette mondialisation américaine, mais c'est une minorité, et qui entrent en rivalité en France avec ce qu'on appelle la nation profonde, le peuple français qui
qui a une vision différente, qui n'est pas d'accord avec cette vision de la mondialisation, du sans frontières, de la société liquide, en fait dominée par les puissances liquides, notamment les États-Unis, la société ouverte promue par exemple, les ONG Soros. Et donc, cette fracture est de plus en plus visible. Voilà ce qui dénote en fait de fracture nationale, d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux aussi. On le voit en Allemagne, on le voit aussi en Belgique, on le voit en Italie, on le voit aux États-Unis aussi, d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant, mais je dirais, ces cercles de pouvoir liés à l'ordre spatial occidentaliste autour des priorités géopolitiques de Washington, c'est-à-dire de refuser ce monde multipolaire et de se coller, de s'aligner sur les priorités atlantistes de Washington. Ces cercles de pouvoir refusent encore la mondialisation, la multipolarité et essayent de préserver leur pouvoir contre les nations profondes. Et donc, la crise s'aggrave au sein même des nations et en particulier en France. Нужно понимать, что сейчас во Франции критики против международной политики власти идет хуже и похуже. Он сказал, что это было уже видно, когда были эти выборы для президента во Франции. Партия Эммануэль Макрон первый раунд сделал только 15%. Это очень мало. Это значит, что у них есть очень мало легитимности. Это первое. Второе. Есть реально разрыв, который побольше и побольше между все эти власти, которые работают за интересы НАТО, за интересы Вашингтона, которые противят мультиполярный мир, и обычные люди. Обычные люди, которые больше и больше понимают, что эти решения, которые они принимают сейчас, они плохие для них, плохие для интересов стран. Так что мы видим, что больше и больше во Франции, но не только, в других европейских странах тоже, этот разрыв растет между этими властями и этим обычным народом. И этот кризис идет похуже и похуже. Так что это реально есть большая проблема. Есть эти власти, которые против мультиполярный мир и которые принимают вообще решения, чтобы остаться в власти, чтобы остаться с такими позициями. И у тебя есть обычные люди, которые понимают, что это плохо, что не должно быть так, и что все эти решения, они работают против народа. Есть много людей во Франции, которые против всей этот глобализм, который толкает США, который против это открытое общество, которое рекламирует все эти ассоциации и организации из Джорджа Сороса. Так что сейчас у нас есть такая ситуация, где у тебя есть власти, которые абсолютно больше нет на связи с народом. Это ситуация, которая у нас есть сейчас во Франции. Je voulais ajouter le volet sur mon opinion personnelle. En tant que géopolitologue, je pense que le gouvernement français a fait une erreur stratégique. Il en a fait plusieurs d'ailleurs, et parce qu'il ne perpétue pas ou plus la vision géopolitique gaullienne de la France, et notamment dans la crise avec l'Ukraine et le Donbass en particulier. C'est largement causé par la tentative de Washington d'encercler la Russie au moyen de l'élargissement de l'OTAN. Et cela dure cette priorité géopolitique dure depuis évidemment la chute de l'URSS, où l'OTAN avance
pour affaiblir la Russie et en fait élargir ce qu'on appelle le Rimland. Le Rimland européen, c'est cette catégorie du géopolitologue Mackinder et aussi Spikeman qui avait réfléchi sur comment contrôler le continent eurasien pour préserver la suprématie des anglo-saxons. Et Mackinder réfléchissait sur le Heartland, tandis que Spikeman réfléchissait sur le Rimland. Et l'OTAN, en fait, avait cette fonction d'élargir ce Rimland sous domination de Washington pour empêcher la Russie d'être forte sur le continent eurasien et surtout de couper, de fragmenter l'Eurasie, d'empêcher un axe Paris, Berlin, Moscou, voire jusqu'à Pékin, qui ferait de l'Eurasie une zone de stabilité, de prospérité commune qui pourrait rééquilibrer l'ordre spatial mondial. Et je pense que la France, malheureusement, la diplomatie française qui est dominée aujourd'hui par les néoconservateurs atlantistes, agissent à l'encontre même de la vision du général de Gaulle. Et il aurait été plus utile, selon moi, de négocier avec la Russie de manière indépendante. La France et peut-être avec d'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, un nouvel ordre de sécurité et géopolitique européen et de stopper l'élargissement de l'OTAN qui n'est franchement pas dans notre intérêt et de préparer des intérêts communs, géopolitiques communs européens pour faire face à la vraie menace pour l'Europe et la France qui est les crises au sud, l'immigration incontrôlée, les attentats terroristes, le djihadisme. C'est là la vraie menace, ce n'est pas la Russie. Et moi, en tant que géopolitologue, je pense qu'il aurait été plus préférable de négocier en fait une nouvelle architecture européenne de sécurité avec la Russie sur l'axe Paris-Berlin-Moscou. Так как геополитолог, потому что ты спросила тоже его мнение, он считает, что французские власти сделали много ошибки. Самая большая это была, что сейчас Франция больше не делает международную политику, как она сделала, когда это был генерал де Голль. Да? Сейчас Франция больше не защищает свои интересы и просто работает для Вашингтона. И это большая проблема. Он считает, что это была очень-очень большая ошибка, что было нужно, что Франция независимо работала с Россией и другие страны, европейские страны тоже, как Греция, как Италия, Испания, Германия и так далее, чтобы строить архитектуру безопасности в Европе с Россией. Почему, конечно, Вашингтон не хочет это? Почему они все это делают, чтобы делать разрыв между Европой и Россией? Это потому, что они понимают, что у них есть такая концепция, да, это была Артланд, Римланд, это концепции, которые тут, чтобы расслаблять Россию, так что это брать больше и больше страны в НАТО, ну, например, все эти Прибалтики и так далее, потому что США понимают, что если через Россию, Азия и Европа соединиться, а Евразия это будет очень большой, сильный блок, который может реально быть серьезный противник для США. Понимаешь? Если у нас был бы какой союз между Париж, Берлином, Москва и даже Бейжинг, тогда это будет один большой континент, который может реально сказать нет, все. Понимаешь? И это, что они боятся. Это почему они делают все, чтобы делать разрыв и между Европой и Россией, и даже между странами. Так что, чтобы они могут стоять гегемония еще чуть-чуть. И об этом он считает, что французские власти сделали, это большая ошибка. Что это была возможно
строить реальную архитектуру безопасности в Европе с Россией, и что реально это было, что нужно делать. Да. Je voulais juste ajouter encore un tout petit élément. Malheureusement, l'Union européenne, qui est promue par les européistes, et notamment la diplomatie française, en parlant de souveraineté européenne, cette Union européenne n'est qu'un sous-ensemble de la stratégie de Washington vis-à-vis de l'Eurasie pour contrer justement la Russie. Donc, il n'y a pas en réalité d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Ce n'est qu'un sous-ensemble, une sous-catégorie de la stratégie géopolitique américaine, et elle est complémentaire à l'OTAN. Donc, l'Union européenne est de facto une périphérie géopolitique et ne se comporte pas comme un centre géopolitique où les États membres de l'Union européenne négocieraient avec la Russie une entente stratégique selon le principe d'équilibre géopolitique de manière indépendante de Washington, malheureusement. C'est pour ça que je pense que l'Union européenne, du point de vue géopolitique, est obsolète. Да, и проблема то, что в Евросоюз они говорят, что какая евросуверенитет, который не существует. Он говорит, Евросоюз, у нее никакие силы, никакие возможности решать что-то сама. Евросоюз – это просто что какой край НАТО, это часть стратегии, американской стратегии в большой геополитическое поле. Так что это большая проблема, потому что все эти европейские политики, они попробуют дать эту иллюзию, что есть что какая европейский суверенитет. Абсолютно нет. Абсолютно нет. И об этом Евросоюз абсолютно бесполезен. Et le conflit en Ukraine a été provoqué en fait par Washington et Londres aussi pour justement détacher l'Ukraine de la Russie et de faire un grand Occident sous domination de Washington en repoussant la Russie dans ses terres continentales. И что происходит, это конфликт на Украине, это часть, это стратегия, чтобы развивать разрыв между Европой и Россией. Сейчас вопрос по поводу социальной политики. Скажите, как во Франции обстоят дела с хорошим образованием, современным доступом к услугам и прочему? Все население есть доступ к нему? Alors, Faynas pose souvent des questions sur la politique sociale. Elle demande comment ça se passe en France concernant le fait d'avoir une bonne éducation, un accès rapide aux services médicaux, etc. Est-ce que l'ensemble de la population française a accès à tout ça ou pas? Alors, par rapport au reste du monde, il y a quand même un bon système social en France qui provient des politiques sociales depuis l'après-Seconde Guerre mondiale et qui a été développé de manière assez importante. Et on vit sur cet héritage. Mais évidemment, à partir des années 80, il y a eu de plus en plus l'idéologie libérale qui vient casser cet état-providence français. Et de plus en plus des catégories, les classes moyennes sont de moins en moins protégées, il y a beaucoup de chômage, et même s'il y a encore un système social un filet de sécurité qui évidemment est préférable à celui, à l'absence de ce système aux États-Unis, par exemple, il y a de plus en plus une libéralisation, je pense, qui est en train de saper les fondements de l'État social français, malheureusement. Он говорит, что если мы смотрим во Франции, если мы смотрим, что есть в других странах, конечно, во Франции есть еще система, социальная система, которая еще работает. Но это уже 40 лет, более 40 лет,
что мы видим атаки против этой системы, да, что они попробуют брать систему, как есть в США, где есть вообще систем безопасности для людей абсолютно нет. Если ты потеряешь свою работу, вот ты остаешься без ничего. И они попробуют делать либерализацию социальной системы Франции, и это очень плохо. Мы видим, что есть атаки побольше и побольше. И результат, да, у нас есть сейчас разные категории людей, которые могут получить более-менее все эти социальные системы или системы безопасности. Так что это очень плохо, что мы видим сейчас, они попробуют разбить вся эта система, которая была устроена после Второй мировой войны. Что вы видите в будущее своей страны? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre pays? Alors, d'un côté, quand je fais un diagnostic géopolitique, je suis malheureusement pessimiste parce que je vois qu'en fait le statut de la France, la défense de la nation française selon le principe de la puissance d'équilibre dans un monde multipolaire, ce qui était la position du général de Gaulle, mais qui en fait provient de la tradition française depuis qui est pluricentenaire comme puissance d'équilibre, avait été reprise et là, les partis au pouvoir s'alignent de plus en plus dans les catégories géopolitiques anglo-saxonnes. Mais je suis toujours quand même optimiste dans le sens où moi, comme expert et avec d'autres collègues, je fais la promotion d'une vision géopolitique alternative. Et j'espère que après de nombreuses crises qui malheureusement vont encore nous affaiblir et créer beaucoup de drames et de conflits qui vont fissurer en fait l'Union européenne, l'OTAN, l'Occident. J'espère que les réseaux au pouvoir vont comprendre qu'il n'y aura pas d'avenir pour la France, d'avenir comme du point de vue de la sécurité, mais aussi de la préservation de la nation, dans une Europe des nations de taille continentale avec la Russie. C'est seulement un rapprochement des nations européennes de Brest à Vladivostok qui permettra d'éviter que l'Europe ne reste une périphérie en fait dominée d'un côté par Washington dans sa vision de grand Occident et de l'autre de plus en plus l'Asie et la Chine et où l'Union européenne d'un côté reste une périphérie et la Russie de plus en plus collée à l'Asie et la Chine et avec une énorme fracture au cœur même de l'Europe. Et donc je suis pour l'équilibre. Les pays européens, évidemment, garderont des liens avec les États-Unis. La Russie gardera des liens avec la Chine et les pays d'Asie parce qu'elle est au centre de l'Eurasie. D'ailleurs, on voit bien l'emblème de la Russie, l'aigle à deux têtes. La Russie, pour sa sécurité et prospérité, doit regarder des deux côtés. C'est tout à fait normal. Et les Européens de l'Ouest aussi, en fonction de leurs priorités géopolitiques, doivent regarder vers l'Atlantique, vers la Méditerranée, vers l'Eurasie et vers le nord, vers l'Arctique. Et la France devrait retrouver cette position d'équilibre géopolitique. Et c'est seulement avec la Russie que dans un projet européen renouvelé, l'Europe aura une taille suffisante, un seuil géopolitique suffisant pour peser dans le monde multipolaire de demain. Et si la France ne le fait pas, de toute façon, la Russie restera un pôle géopolitique fort, la Chine aussi, les États-Unis, et la France sera de plus en plus vassalisée dans une Europe germano-américaine si elle ne reconnecte pas avec la Russie selon
des analyses d'ailleurs du général de Gaulle qui avait déjà qui avait compris que l'avenir c'était l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Он оба пессимист и оптимист. Пессимист, потому что он видит, что вот Франция потеряет суверенитет, что она меньше и меньше важна на международной арене. Раньше Франция это была очень важная страна, у которой был очень большой дипломатический роль в мире. И мы видим, что сейчас она потеряет этот роль. Он остается оптимист, потому что он один из этих людей, которые толкают и попробуют открывать глаза, чтобы Франция вернется в такой политике, как это было, как был генерал де Голль или раньше. Это традиция, где Франция независимая, где у нее есть очень важный голос в дипломатическом мире. Потому что он говорит, что если Франция остается как и сейчас, Евросоюз будет только марионетка в руках США. И все эти европейские страны, они могут быть сильными только в одной системе, где они работают с Россией, что будет очень большой, очень огромный пол европейский, где у них будет, потому что чтобы компенсировать, чтобы у тебя есть баланс силы в мире, вот тебе нужно получить уровень народа, ресурсов и так далее. И он говорит, если Европа бы работала с Россией, что будет один большой блок, тогда этот большой блок может компенсировать и быть реально компетитор для других полсилы, как США или Китая. Он говорит, что сейчас Россия, у нее есть очень сильные связи и с Азией, и на Западе тоже, и это нормально, и так и должно быть, как символизирует герб России, да, этот орел, который есть две голове, да, и на Западе, и на Востоке. Но он говорит, что реально европейские страны должны менять, и он надеется, как оптимист, он надеется, что власти во Франции будут понимать, что путь, на который они сейчас идет никуда для Франции, и что только путь с Россией может работать. Я еще добавляю, он сказал раньше другой вопрос, что вот эта архитектура безопасности, да, которая, возможно, европейские страны могут строить с Россией, он говорит, что реальная угроза для Европы это не Россия, реальная угроза это терроризм. Это все эти неконтрольные иммиграции. Это все, и на все эти темы это возможно работать с Россией, чтобы строить эффективную архитектуру безопасности. Какое ваше самое важное решение в жизни? Quelle a été la décision la plus importante de votre vie? Alors, la décision la plus importante de ma vie, du point de vue professionnel, c'est de m'engager dans un doctorat de géopolitique, parce qu'après de nombreuses années à travailler à Bruxelles, où j'ai bien compris le système européen de l'intérieur, j'ai voulu approfondir et comprendre, en fait, d'abord le moteur de ce projet européen, qui est évidemment la relation franco-allemande, avec une approche géopolitique. Et j'ai évidemment découvert en fait que cette relation franco-allemande, au-delà du narratif sur le couple franco-allemand, était basée sur la rivalité géopolitique. Et c'est par ces recherches que j'ai
analysé et mieux compris les relations entre France, Allemagne, Russie, France, Allemagne, États-Unis, France, Allemagne, Afrique. Et cela m'a permis de comprendre et d'anticiper l'évolution du monde, parce que la géopolitique, c'est l'anticipation de l'espace-temps. Et c'est ma décision personnelle, professionnelle, évidemment, de réconcilier ma passion pour la géopolitique, parce que je suis géographe, et en France, la géopolitique fait partie de la géographie, et de pouvoir réconcilier, combiner ma passion avec ma profession de professeur de géopolitique et d'analyste. Et j'essaye de penser les intérêts de la France avec les catégories géopolitiques pour l'avenir de mon pays. Самые важные решения, это было профессиональное решение, это когда он решил вернуться в университет, чтобы учить геополитику. Потому что по образованию у него есть специальность по географии. Но он много работал в Брюсселе, он видел все системы изнутри, и он хотел больше понимать, как все это работает. И это, когда он сделал этот диплом в университете, это ему очень сильно помог понимать, что это пора Германия, Франция, которые они как делают рекламу в Евросоюз, в реальности это геополитический конфликт. Не в реальности противники. И это ему очень сильно помог, и, как он сказал, вот так он смог развивать свой хобби, который был, все это интерес за геополитику, и его начале образования, который, он географ, и, как он сказал, во Франции геополитика – это часть географии. Так что для него это было очень-очень важно, чтобы понимать все эти механизмы. Потрясающе. Напоследок, что бы вы хотели пожелать детям, пострадавшим от военных конфликтов? Qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter aux enfants qui se trouvent dans des zones de conflit militaire? Eh bien, je leur souhaite avant tout la sécurité et la paix, parce que malheureusement, ce système géopolitique en décomposition à cause de l'illusion unipolaire des pays occidentalistes et des pays membres de l'OTAN de vouloir imposer leur hégémonie dans le monde est la raison pour laquelle le monde se fissure et de plus en plus dans la rivalité des grandes puissances, toutes les zones, les conflits anciens mais nouveaux émergent, sont réinstrumentalisés dans cette grande rivalité entre grandes puissances. Et je souhaite évidemment aux citoyens, et en particulier les enfants, qu'ils aient un meilleur avenir, et que ce sont notre génération aussi qui devrait promouvoir un nouvel ordre géopolitique mondial plus équilibré, où il y a acceptation des différentes civilisations, des différentes cultures nationales, et non pas imposer un système occidentaliste qui provoque des conflits et qui, évidemment, même tue, en fait, dans de nombreuses zones de conflit, l'avenir des enfants. Он, конечно, желает им мир и безопасность. Ему, к сожалению, он видит, как вся эта иллюзия гегемона, да, из Запада строит больше и больше разрывы в мире. Большинство конфликтов, которые мы видим сейчас, новые конфликты или старые конфликты, которые начинают опять. Все эти конфликты – это инструменты, чтобы попробовать держать эту иллюзию. И, к сожалению, много людей погибают от этого. Он надеется, что современное поколение будет закончить все этого, что будет строить
систему в мире, которая будет больше балансирована, чтобы мы больше не видим такие конфликты, как мы видим сейчас, где мирные жители и специально дети погибают. Так что он надеется, что все эти дети, у них будет лучше будущее. Je voulais aussi juste ajouter que, en fait, avec le conflit en Ukraine, qui a été provoqué, mais la Russie, avec son intervention, a de facto stoppé l'élargissement de l'OTAN et selon moi, a accéléré la multipolarisation du monde. Et je dirais qu'il est, selon moi, du point de vue géopolitique, il est dans l'intérêt que la Russie sorte renforcée de ce conflit, parce que c'est l'ancrage de stabilité qui permettra à la civilisation européenne de subsister et justement de préserver l'avenir de nos enfants dans une civilisation européenne, mais qui accepte les différences entre toutes les différentes cultures nationales, et qui permettent justement de faire en sorte que ce continent ne soit plus une périphérie et donc instable, parce que manipulé par les autres grandes puissances, mais une Europe forte avec la Russie qui puisse faire contrepoids aux grosses autres puissances et préserver évidemment l'avenir de nos enfants pour leur souveraineté, leur prospérité, sécurité. Voilà. Он говорит, что конфликт на Украине, конечно, это была провокация, чтобы дестабилизировать ситуацию и Россию, расслабить Россию. И он говорит, что интересы Европы это, что Россия будет сильнее после этого конфликта, потому что Россия не только защищает людей на Донбассе и так далее, что она делает, это тоже помогает строить побыстрее это мультиполярный мир. И он говорит, что это очень нужно, чтобы Европа больше не край, потому что край это всегда что-то нестабильно. Это что-то, которое под манипуляцией, под контроль другим. И он говорит, что это очень важно, что Европа больше никакой край, но реально один сильный поль, чтобы один сильный центр, который может реально быть конкурентом с другими, потому что только так могут получить стабильную ситуацию и стабильное будущее для новых поколений. Спасибо большое за пожелания сегодняшней беседы. Рад пообщаться. Спасибо, так что перевод поставили. Merci pour ces vœux de paix et de sécurité et merci pour cette discussion qui a été très très intéressante et de nous avoir accordé cette interview. Bonne soirée à vous. Je vous remercie pour m'avoir invité et puis c'était un honneur pour moi de partager mes idées avec vous. Merci beaucoup. Это был честь, это приглашение говорить с вами и передать свои идеи в это интервью. Спасибо огромное. Спасибо, что пришли. Merci à vous d'être venus.